Dami ni debatana sumurung siyan saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hamuak kadamang dainang hahaanggi ng pinaribo pe na adong di tonga-tonga ni huriatta marminggu di bagasan manugotodo secara live streaming yaka bagasta hatan di bata nanaing ujahan ni haporsyota jalan nanaing ulahonotta di ganup akka perdalanan di golutta ima na nienet sian panurirang Jeremia bidu 20 sia mabukamay sian ayat pitu sahat tu ayat na pasa 14 so no mahata ni bata hujahama tuhita saluhuta rikote hamu mahuhut hasonangan ni huta habuangam muna na hubaheni jala tangyakon hamu na sida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu songno dohata di Jahoba sebaot debatan ni Israel unang ulo hamu pautoto ni panurirang muna manang pangaruding akka na di tonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na ni ipi muna ay si pautoto do na sinirurakon na sida tu hamu marhite-hite guarhu dang ahu marsuru na sida ninna Jahoba. Ay sono dohata ni Jahoba molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ibatakku mahamu dohot pasit tongokku tuhamu baga-bagakku nadinggani asa mabuan hamu mulak tu ingananon ay nung ngatakka suboto sakap akka nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat do tahe dada tuhamagoan asa ahu bangalehot tuhamu ujung na hinalungut muna jadi pajojo muna maahu huhut laho hamu martangiyang tuahu gabi tangihonok kuma hamu jala luluam muna maahu laos cupang hamu molo tung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna jadi jupang hamu maahu ninna Jahoba dalam mulak bahenokku akana tarbuang sian hamu jala papungokku hamu sian saluhut tangso parbegu dohot sian saluhut inganan habolok konom muna nasai laon nahubaini ninna Jahoba jala mulak hamu buanokku tuinganan habor hatam muna yan laho terbuang di sido sahata Kuretu hatta di hamak kadamang dainang ahaanggi ng pinaribope tudedo halak manadda halak batak sebagai orang yang sangat berjuang dan pantang menyerah dalam hidupnya jala naso jadi do mulak halak batak bolo mangarakto tuhu tanadao termasuk tuhu tata Jakartaon mulak nasida tu bonapasogit molo to sukses ibad usuk kemajok kamanginang narong dison isi mahamuro tu Jakartaon holang mabani jasa ijasa SMA matong manang SMA sederajat manang SD unang papalate nangaong ate ang teh pokoknya holang jasa mak dungi bajuna saoti mak dia mana nalokko di dagingi manang sarang sel ate dungi ongkos manang mardam rimay manang mar ALS may manang mar kapalau umay pasti doka manginang tonari di ngotamu bagaimana perjuanganmu nat Jakarta mulai sudut na tumua doi ale molo sudut na poso na kanong di pakilala ko be ngamar pesawat binasida ate ngamar pesawat binasida apalagi hamu molo markapal laut jangan-jangan di pabor hatamu do ikat teri asa mga di kapali mengiri ongkos marang babuan
Ipangano pinumak sadari di kapal asa unang anong lubyong kos. Dan banyak hal lagi. Manang ati behado, adong siyak kamu na pungudison, manang namanot tope, borha tu Jakarta alang takang na. Alang takang na di huta, ililihala iba na, u Jakarta may manaro. Manang naipalaw iba na sakutay, ipalaw na tutuwa na. Naksumapi ho, law maho mang tudia ho, sa tabi, maho tu si mang tudia ni. Pengidal-dalan na, tu Jakarta ma. Mang tudia pe. Jala, bisa jadi dia tidak membawa apa-apa. Tikiha Umar Huria di Pekanbaru di Riau, ya adong didokon sahalak bupati tongonon molo halak Melayu molele sakul do parang 2 bulan tasihon be taboto tasihon berkarat alana memang karejon nasida holang makail do tapi pakai lain nih. Alay mul halak Batak holang marhosa pe di nganan nilio tuhutai holang marhosa pe dang diusir. Satu nai mana kamar jabusi. Imebe na. 2 tahun nai ngehebang be alaman na. 3 tahun nai bangagabi Bokarta. Baik kok kita mah. Holang marhosa pe ilit tu halak Batak. Unang pola dilengkapi sakul parang kadidang. Walang boy hita marhosa di sadainganan. Ba nunga boy. Wala tema. Ido. Imehba na hita halak Batak. Makanya orang Batak dikatakan orang yang dikenal keras, pejuang, pantang menyerah, dan tidak akan pernah pulang dari perantauan jika tidak berhasil. Rekok kita mahalak Batak na julo boloro mulut tuhuta. Tudedoi baru bajuna. Tangpe pasitong na marang na itur pe sasene mang masedi petingi baru. Takkay buat bajuna na lusuh. Ate. Jala buluboy manggalangi. Nang pe mula musia tu Jakarta malang tahu tempe. Alirak pala bote parku tahun. Damanginang bahasa boy songoni. Bahasa boy terjadi si songoni ala prinsip nihita halak Batak. Saya harus bisa menjadi orang yang berhasil. Iko boy daw mangulau-ulau jala berhasil di pangaratoan. Jala iko patudo honokku do. Na boy daw mangalugah-ngulukku di tengah-tengah ni hutan ni halak. Jala idora di lalahamak kamanginang. Tatu sadarion. Molo binereng do karos nyureta merceritra. Tangadong halak narot Jakarton. Jol manasonang. Alay semua dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengahnya kangulu nasosa ugamo, nasosa marga, nasosa suku. Boibana mardongan. Yang begitu luar biasa. Dia mampu menempatkan dirinya dengan baik. Aliang halak mana kosonon amang bulubunya bisa ada pagi 2 bulubunya bisa ada inganan putani halak kunak pola gudang halak Batak puasa ay bulu gudang berbeda untuk kalai di sana mulai sada gangon cukup ma 2 tulu kunak pala apalah risa gangon agak beda kojol mak gangan ado gang Batak din misal aku sone alemang dia pek kamanginang odo takas nang suara honon ni turpuk tadi bagasat. Dilo debatado hapo-hapo, dilo debatado baga-baga, dilo debatado semangat tu bangsa Israel. Tikkinasida di pembuangan Babel. Tikkinasida di bagasan Hasusa, di bagasan Akka, Hamaolod di habuangan ini. Dilo debatado nasida kasemangat. Asaboy nasida laho menempatkan diri dengan baik dimanapun mereka berada. Idok kamanginang laus samu penajolo itoridok kodo burju-burju hamuate di pangaratuan jala denggak kamu parpangalaho to akaho berjabu mangpise baka serenai ikon
dului gari jam. Idok tamang. Dului gari jam, ina na julu. Isi masyak kamu sakitaan rotu Jakarta mabuah buku di. Idok ko bapak om bada dak pepek ke bukit dia babuan. Manang om bada kolang bibilom babuan. Tarong ate. Isi masyak kita nak kamanginang. Misalnya paburato geleng ta tulu na daw, tuwe pro pamang tu Amerika. Arong donyan Alkitab. Ale arong natoras pendok pedang. Ini Alkitabmu waktu sidi, ide aja bawa ya. Kalau kau merantau, langsung. Oh lu udah lupa. Alai di patorang debatado, di hataho debatado tubang sonai, na di bagasan nak kahabuangan, di bagasan nak kahaciton, jalan nunga 70 tahun na sida di Babel. Di papos rohana, asa boy na sida mangulu, di tanah habuangan, bahkan di tanah ni halak sekalipun. Kadang-kadang sama seperti tanaman Bapak Ibu, kadang-kadang kita heran, mau larong suara tubuh dia kebetu, dungi berperbui bana dengan, oh lu hitaman osonon, asga te, la bui tubuh te hawona te isona te, waro te le, tinggal perbui na te, nah itu, oh lu hita heran si songon yak kamang. Bahkan udang do halak binereng, bisa ada huta. Kolang ibadah do halak bata Kristen, aleboy dihasi holi, halak naso Kristen ho berzabuna ibana. Jala di situ tak kastarida, ohado lau patuduhon, di tonga-tongan. Itu nak karing idokko dia papituhon, rikote hamuma, usahakan, ya, usahakan rikote hamuma hasonangan. Itu dia hamu, ubulok ton. Kemana engkau kubuang? Tu dia hamu. Mangarato, marhuta sada, alai usaha kabu. Rikote hamu, asonangan, iluakmun. Lapatan nak kamanginang na perjulu. Jangan kita terlalu hanya menunjukkan akka holsoni rohatta di tonga-tongan yak kanguluta. Asa boy hita mangalapati aha nadinggad dingulu. Unang lalap kita mangadungi jala sumol sol bagi akana adong di tongah-tongah yak kanguluta. Udang dosongoni nang dihita pe di pangaratuanon nahola kolso di pabua, kolso na ipabua, kolso na ipabua. Asal pajupang dongan na kolso na. Walang tira na holsto na manubelga. Asal pajupang manang naise holak sita non nama ipabubuwa. Sahira na holanima na jujuk masa di tonga-tonga di nguluna. Dang proaktif ibana. Jala dang boy bana holang berpikir positif, holang na reaktif pikiran na. Tudedo hita po anong holsot ta paru kilota. Kasus saat ta hamolot ta di tonga-tonga di nguluta. Alikubodo hita hehe yani saluhuna. Asabo hita makarikoti hasonangan itonga-tongan yak kangulut. Dangrong jolma narwa. Alina parwa-arwa hubuhina gudang. Ya. Ya ada hubigi songono buti. Tidak ada adong perempuan na adokon na boros. Yang ada suami yang tidak mampu. Ido kan atar songodi do naing. Jadi adong buru-burun istri non ahado boros don palak daong. Amatai do naso sangkup dibiaya di natai makan ang songoni at. Ngulut tapi songodi do kan. Adong jol manarwa. Ala na paru-aruh bohina, na paru-aruh pangalahona, bajol may sendiri do. Maka karidokon, rikote hamu hasonangan. Siya masyak kamu na siya hamekel sadari.
Ang doha mo na siya senyum sadari. Ulang par film muna terus ulang na hom dak senyum. Ngete. Mekel johoin. Mekel johoin. Ulang itu. Moli dudu ni akka hamaloni. Mol dua te. Moli dudu ni akka hamaloni ta ka manginang moldo. Mabudu si pangano pe maul. Nang pejagal siya lango pe maul. Alay molo sonang rohatta. Ketiri capur daun ubi tumbuk do sabel ad-daliman do satan bay soni nama tabuna. Ate ale gulang do jol mabuti ni iketiri na otik kacang na 1 kilo gebe mol hilon. Ate iro gulang do beri sa karton gebe umaci tiba malang kacangi daripada iketiri na Mana soni amo kay akadang da ang gusto enak ini amang taburo niyan ali acitian makalangon natin nagtari na wikatiri na kacangon na may iba ikot di tanga-tanga nagkangulutta rikot pasonangan ni di mo lumaulpe pardala din gulutta ka mangenang totong gabi kumasusa tabay napadua di dokot terputon nakaning asa unang olohita mananginang ipanurirang pergagap, manang pangaruding. Jangan terlalu peka dengan nabi-nabi palsu atau maaf dukun-dukun atau paranormal. Laho mamereng masa depan. Ya. Unang lau hamu tu sih. Udang do halak tiki air tahun lau tu mamereng horoskop. Karena julang do koransip horoskop bintang bintangon ini sugut taduan sugut dang keluar ho saja bu alan sono dang sekarang kena keluar di mana saja bu ang do soni kan jodoh ang do soni dia asal baca korasi parok terus itu berjuluh bereng horoskopmu hari ini bintangmu hari ini jala gudang do jol masuk songoni nang pepar Tuhan alai semanukut do tok kana malo tarengot tu nasibna do tiga na do bisnis nang pesipata ringgas namar Tuhani tobi no tobo tobi nerek Tuhani toy mak asal may ba martuhan asal mamar minggu alay tutong do iba na mangulahon jali dokon nakaning hala na marhasonangan no so jadi do jupang di bana akka wah akka namanukun nabi-nabi palsu pangaruding pardetun bahkan manukun nibi nejolang do nibi kan atarilag geleng nompangan malang panganaha malang manuk atarilag malang saasang marnibi ko rin da inna SDSB na julu forecast ipaksa geleng na marnibi walang dungo ahanipim dano pa basa babusur huwa winna ang doso ni jala gudang do halak mangaranap marnipion maaf walaupun mungkin itu sesuatu yang menjadi tradisi mana poda-poda ni natutua walau pongkol dabu ipon nasabul habirang mana sabul hasia mundu akana asing walau akudang dope jole pargulo kibana baroma pangomanin na hape sugut dai pargulo malas mate misalnya akudang dope odang porluon di tengah-tengahnya kangolutta asa bohi ta menempatkan diri lahu marhasonangan di ngulutta masih banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang maaf anggur perjamuan kudus pun kadang-kadang kita kultuskan dan kita ambil ketika kita pulang dari gereja dan kita bawa ke rumah. Seolah-olah itu bisa memberikan satu mujarab bagi kehidupan kita. Tetapi kamanginang bodoh hoyado ramar minggu hamut sada gereja. Beliau sedang anggur perjamuan kudus sibuk kamu nih seolah-olah itu menjadi sesuatu yang harus dimujarabkan padahal itu hanya bagian daripada anggur biasa. Pulang di gereja doi. Dan diulahon di pada. Om menarik kos itu tuh di dokter Tuhan Jehovah nang pejupang muna alai di dokter Tuhani martiki bedus. Surya kahasutan, surya kahamolon. Bahkan dok menekaning 70 tahun kamu tanu babil ingot tamu 70 tahun martiki bedus sudah. Semua ada masanya,
Semua ada waktunya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kebebanan kita, semua ada waktunya. Maka kedewatan anak kaning sonang marohamuna. Sakap akan dengket dole nok kutuham. Sakap akan dengket dole nok kutuhamu. Asal mahamu bolo manao dak sakap tuhamaguan. Ale sakap tuaka nadingken kasonangan dole nok. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan janjinya kepada sesuatu yang merugikan, tetapi menguntungkan. Yang terkadang manusia selalu mendahulukan pikiran Allah, membuat dia menjadi lemah. Mapai ni mana gabi gale, jala mapai ni mana dang sahat tu pikiran ni debat. Sakap akan adengkan dileo tu hita kamanginang, asabuha, asaboy hita, rotu ibana. Asaboy hita la hojonok tibana marhite tanyang. Kalau manusia hanya menjanjikan baga-baga, tetapi Allah pasti menjanjikan semua indah pada waktu. Jaka partikian nalehet tingkat doi nang pesonari hita dibentuk seperti bejana, dirancang seperti bejana, tapi ingat suatu saat bejana yang dibentuk Allah dibongkar, itu akan menjadi indah pada waktu. Tahun ini dohalak. Unang pala sumol solhua kamanginang molosotu dope nahidirimi na pinirikira kami dapot jupang dadatiki dapot mudoy musik. Taksian sonari alibudo siya nakayanak kom. Bodo siya pinopar. Hasangapon hamoraon hagabeon bodo nang jupang tay ditikyon. Alay bodo jupang tay siya nakayanak kot. Alani unang pola putus asa hit. Kekayaan, kehormatan dan sebagainya bisa saja itu menjadi proses sekarang, tetapi suatu saat anak-anakmu akan membanggakan dirimu dengan kata kamu raun agabion asang. Baru caraan. Songon dido lahu mangalapati idok konak kaning molo jowom buahu. Gabi tangi honok kumaham. Johamu maaf. Batus pituan dokon mintalah, tariklah dan ketuklah. Ipa jojo tapa jojo de bata marhita tanyang tang dungi begyon nama kita. Usuk kumajok kamangenang. Iya do nagumudang naulu martangyang di partangyangan amat taro mananginata. Akamat tabi juga ngalusi. Di bagasta isa da naulu mabetangyang najujut amat taro mananginata. Boleh ate mah mulamat. Di parmingguon dia managumudang inataro manangamata. Dari kamu mamanginang walang sa kelompok dope korama akong neng dua naik tapi korina berluba-luba nang mabay kelompok kurdison mulai dihitaan martangyang dua martangyang sa perjabu martangyang sa naro di bulang pertanyaan di bagasta ikon wajib do perjawi mabay tangyang alana buha laos mangajari nasida martangyang mulai Jakarta dang Jupangi. Alana mulai baso ngoni dang na bajal pertanyaan ngabe. Pasti deh. Tak sudi. Kan? Jala belum mabay pertanyaan kita kamanginang tetep ya teh. Unang acir hatta. Dan gabi ruang Lukas do Timotius pakot tabolo belgado jabu tajala siat pertanyaan. Kecuali yang muat pertanyaan di bagas tamanang di orai lingkungan ni. Jadi, unang gay berluba-luba hamu. Dang repot tau. Nama ngalat tangyang do hamu. Sian naro, do sian naposo. Itu. Jadi sonari sa tabi, unang jumuruk kamu. Ngatre sonari di
Oh daw. Walarong pertanyaan na mga laptangi yang dohita. Takyado kubereng dope bison. Bahkan di piga-pigawi di Wikramangunon, tetapi kapola bolotok PBG karena asing secara live streaming tak boleh asa tong marsi ajar nasida. Boydo dangarang olo ruas martangiang situane martangiang. Tetapi amanginang. Gabi situai martangiang, tapi situai marageda. Situai gabi martangiang, tuai mahamu situai martangiang indah. Lah, lalu kapan bertumbuh iman kita kalau soal berdoa saja kita tidak mampu? Oh perengot taron. Asalaus tajari ngelut taon martangiang nakani dokon jauh hamuma. Jauh hamuma. Jadi mulut apa jauh ibana, congo sahalak dadat tunatorasna. Saya di pa jauh pasti do tangi dalam manaili do pa anak pun. Dak cukup sehali, dak cukup 2 hari. Ale menjadi prioritas utama mai di tongah-tongah di ngulutta. Asane yang pakilalatta. Jala asa dinggas sakap kata sakap. Amanginang, bolo martangiak ko akan takap nading gemma tay pat nang pedi bagasat tangyangi boy hita laho mangalapati merhidak kang gulutta siganupari do nang dohonot tatu iba odo minggu rogate membuat hati senang ketika kita dekat dengan dia melalui doa-doa. Minggu rogate membuat kita percaya kepada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat dan batasan pergumulan hidup kita. Dan kita yakin bahwa doa kita menjadi bagian daripada lasni rohatta. Dungi tengok ma jonok doibana dia akan nama jo war. Amin bertanya. Mula tema rohanami di Tuhan. Pasu-pasu mahatam di bagasan ikion. Tarlemobi Tuhan di nagalehami yakka ngulu-ngulu nami, yakka pergumulan nami. Macepos rohanami Tuhan asa bui nian. Oh mangalehon narikot. Molo jonok kami Tuhan Tuho. Molo ilabung muhami Tuhan. Upajuju kami ho. Ya kahasusan.